Keluar musuh Allah. Ayo keluar ya ma'syaral jin. Ayo keluar. Terus keluar. Terus yang di ulu hati, di payudara kiri yang bikin sakit, lihat, rasakan bismillah, Allahu akbar, keluar itu tisu. Keluar. At-tahiyatu lillah wassalatu wattayyibah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ali ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Keluar ya ma'syaral jin. Ayo kon gelem metu tagak. Jawab. Kamu kepentingan kamu, siapa nama istrinya? Trisia Susiana. Panggilan? Titris. Titris. Kamu kepentingan kamu masuk dalam tubuh Titris, itu apa? Laknatullah, ngomong. Lah apa kon ora lapo-lapo mlebu nok gini? Anak piro kancamu nok ruang-ruang omah iki? Jawab. Kak yo aku kak yo. Kak bujuk kon bujuk anak piro? Anak piro? Kabeh anak piro? Nok omah-omah iki anak piro? Ndukur anak piro? Loro. Yo. Kon metu dhek ya. Kon metu ya. Lah apa gak gelem kon metu dhek? Seneng aku. Seneng ambek kancamu loro iku. Ya tak serahkan pada Allah, kamu akan diusir dengan rasa yang luar biasa sakitnya. Kamu keluar dari menyakiti Titris. Ayo. Kau lapon ngelarani arek iki. Ayo betul. Terus. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzil al-azizir rahim litundira qauman ma undira aba'uhum fahum ghafilun. Keluar.